नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु दिव्य आपण नहीं आसी आज सकाल कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि खबर गुड़िक भल लगे तेज भिडियो टी गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो चलतु आज कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर अचानक गायब होगले केन्द्रमंत्री जुएल ओराम गड़वाना एक्सप्रेस रे दिल्ली जबलपुर जाता बेले हठात ट्रेन रु गायब हो गले। दीर्घ 3 घंटार खोजाखोजी पर से सिहर स्टेशन रे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रे बसी देखा मिले। सूत्र अनुसार मंत्री भोर 3:45 समय दमोह स्टेशन रे ओह्लैथिले। सेठारे तांकर सुगार स्तर कमिथिला जो चलता ट्रेन रे चढ़ु चढ़ु मंत्री पाद खसी जाइथिला एवं तांको हाथ गोड़े आघात लागिथिला। ठीक से समय अन्य प्लाटफर्म संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आसुवा देखी मंत्री उक्त ट्रेन में चढ़ी जाइथिले। नंबर 2 वृद्धि पाइब पुलिस सामर्थ्य। मोहन चरण माझी केन्दुझर टाउन रे नवनिर्मित थानागृह एवं रिजर्व पुलिस ऑफिस उद्घाटन करिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य समुदाय 32,000 नवा पदवी सृष्टि करा जायथिबा बेले 16,000 खाली पदवी नूतन भाव सृष्टि होइथिबा 16,000 पदवी पूरण प्रक्रिया आरंभ होइछि। आपण माने भाबंतु आगामी किछि वर्ष मध्य राज्य पुलिस कर्मचारी और अधिकारी संख्या 32,000 बढ़िबो। राज्यर अपराध नियंत्रण और निराकरण पर आगामी दिन में समस्त थाना मानकरे अतिरिक्त जान उपलब्ध करने निमंते उच्च मानर द्रुतगामी एसयूवी गाड़ी जगाई देवार व्यवस्था करा जायछि। खबर नंबर 3 4 जिले में खोलिबो नुआ मेडिकल कॉलेज। राज्य में खूब शीघ्र खोल आउ 4 नुआ मेडिकल कॉलेज। एने सोमवार मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्तर जाइथिबा बेले घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल और नवरंगपुर रे नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबो। धीरे धीरे राज्य रे सबु जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठित होबो। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देशर स्वास्थ्य सेवार उन्नति पई केंद्र सरकार सबु जिले में मेडिकल कॉलेज खोलिबा पई निष्पत्ति निछंती। केंद्र सरकार एथिपाई 60% अर्थ देउथबा बेले राज्य सरकार 40% अर्थ देवे। खबर नंबर 4 कटक ठार दारिंगबाड़ी सरकारी बस चलाचल बंद। मार्च 24 रे कटक ठार दारिंगबाड़ी को सरकारी शीतताप नियंत्रण बस चलाचल आरंभ होइतिला। मात्र 2 दिन से ही बस चलाचल करिया पर हठात बस को बंद कर दिया। प्रथम थर पर ब्लॉक हेडक्वार्टर रु राज्य हेडक्वार्टर और कटक को शीतताप नियंत्रण व्यवस्था थिबा बस यातायात व्यवस्था कराइथिबा बेले हठात कहीं केउ कारण बंद कराइछि से नहीं जनसाधारण जानी पाई नाहंती। ताकु नहीं असंतोष प्रकाश पाइछि। खबर नंबर 5 अनेक राज्य रे बाजिबो साइरन। भारत पाकिस्तान उत्तेजना मध्य केंद्र गृह मंत्रालय एक बड़ पदक्षेप नहीं अनेक राज्य को मॉक ड्रिल करने को निर्देश देछि। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशावली कहुचे राज्यगुड़िक 7 मई 2025 प्रभावशाली नागरिक सुरक्षा पर मॉक ड्रिल आयोजन करेंगे। पूर्व एपरी एक अभ्यास 1971 मसीह करा जायतिला जेतବେଳେ भारत एवं पाकिस्तान मध्य युद्ध होइतिला। खबर नंबर 6 इतिहास प्रथम साबरीमाला मंदिर जीवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मे 19 तारिख में केरल साबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को दर्शन और पूजार्चना करेंगे। देशर इतिहास से होउछन्ति प्रथम राष्ट्रपति जे साबरीमाला मंदिर जीवे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मे 18 और 19 रे 2 दिन केरल गस्तर जीवे। 18 रे से केरल केट्टायाम जिले में एक घरोई कार्यक्रम जोगदेवे। यहाँ पर 19 तारिख सकाଳେ से साबरीमाला मंदिर निकटस्थ नीलकल हेलीपैड को जीवे। एठारू पंपा बेस कैंप को जीवे। कहुछि जे राष्ट्रपति साधारण दर्शनार्थी परी पहाड़ चढ़ी पारती तेबे यहां नहीं एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दूची। खबर नंबर 7 चाषी खाता को आसीबा पीएम किसान टंका। एवं सारा देश में चाषी पीएम किसान योजना 20तम किस्ती अपेक्षा अछंती। यही योजना सरकार चाषी को 3टी किस्ती 6,000 टंका जगाई दौरान प्रति किस्ती चाषी को मिलूँ 2,000 टंका। प्रति 4 मासरे गोटे किस्ती टंका दी आसुचंती सरकार। एणु एवं 20तम किस्ती केवे आसीबो सही तारीख को अनाई बसचंती चाषी माने। तेबे एक रिपोर्ट मुताबिक आसंता जून मासरे सरकार पीएम किसान योजना 20 किस्ती पठाइबे। तेबे यहां नहीं एजे सरकार पक्षर कौन ऑफिशियल घोषणा करा जाय नहीं। खबर नंबर 8 पुरी रे पहुंचला एनएसजी रो स्वतंत्र टीम।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ମେ 7 ତାରିଖରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଜନ୍ମମାଟିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1155 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ, ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ। ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରୁ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆୟୋଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଫେଲ୍ ହେଲା ପୁଅ, କେକ୍ କାଟିଲେ ବାପା ମାଆ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ତା ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବାପା ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ଫେଲ୍ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଛାତ୍ରର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଯୁଦ୍ଧ ତାରିଖ ଫାଇନାଲ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପରୋକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ହାତରେ ନ ମାରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତରେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଡାକ ସେବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମେ 10-11ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜୟ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଆମ ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଥିବା 11 ନମ୍ବର ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଆମ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଘରେ ବସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପାଇବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପ୍ରକାଶିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ୱେବସାଇଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ୱେବସାଇଟରେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପାସ୍ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରାମରେ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱେବସାଇଟରୁ ଯେତେ ଥର ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।